खाया देखो तो थोड़ा सा स्वाद के लिए अच्छा होता है। जीरा गुलकी थोड़ा सा ही है इस पैकेट में। तो जीरा दे दिया, तो अभी थोड़ा सा तेल देंगे। फिर तो कच्ची धनी थोड़ा सा तेल देता हूँ। हो गया। अभी माखा देंगे, अभी माख के खाएंगे। तुम लोग देखो। तो भाई लोग अभी माखेंगे। अभी जो मटेरियल दिए है ना, उसको सबको माखेंगे। मक्का एरপর গরুইটা ভর্তা, এত স্বাদ, এত তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কাটনা চাই একটা। এত টেস্ট কি বলবো, যে মুখের থেকে এখনই পানি বেরিয়ে গেছে। তোমরা ভিডিওটা কালকে পাবে, যে নাইলে তো ভেজাল আছে বুঝছি না, নাহলে তো একদম পুরা লাজবাব। তো ভাই দেখো, ভাই খাইছি তো, ওখানে তো খাইলাম একদম সেই গরুর বর্তন। এতটুকু স্বাদ। আচার থেকে ভর্তা বাম্পার লাগে আমার। আচারও ভালো লাগে।